মুহাম্মাদিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मुहब्बतों का निसाब है रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मुहब्बतों का निसाब है यही पेश नजर रहे मैं पढ़ा करूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली